अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जरा बात करेंगे माजी में हमने कोई माजी करीब में ही मैंने जब भी डॉक्टर साहब से कोई प्रोग्राम किए, डॉक्टर साहब ने हमेशा जायचों से मुतल्लिक मेरे सवालात के जवाब दिए और उनमें से बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो अब दुरुस्त होती नजर आ रही हैं। जिनमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब अमेंडमेंट के हवाले से जो फैसला है वो महफूज कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही के बारे में डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता मेरी वीडियो में कहा था कि उनकी सेहत को कुछ जो खतरात हैं वो लाहक हैं और उन्हें डॉक्टर्स के पास पहुंचाना चाहिए। फिर हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही अटक जेल से यहाँ पिम्स अस्पताल भी लाए गए। इसके साथ साथ जो दीगर बाकी मामलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू होने लगी हैं। इस तरह की इतलात हैं, खबरें हैं, ये भी माजी में डॉक्टर साहब पेशन गोई कर चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो हमने माजी में बात की थी डॉक्टर साहब, उसमें जो सबसे पहली बात वो ये कि आज के रोज ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला महफूज किया है नैब तरमीम का। और इन नैब तरमीम से ही जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि इन्होंने अपने केसेस को सामने रखकर ये तरामीम की थी। और अब इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तरामीम उड़ाने जा रही है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या मौजूदा चीफ जस्टिस का जायचा क्या बताता है? वाकई ही वो इस तरह का कोई जाते जाते बड़ा फैसला देंगे? बिल्कुल जी, हम तो ये समझते हैं कि हमने पहले भी बात की थी कि अदलिया का जो जायचा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात यहाँ ऑन रिकॉर्ड आपको बता दूं, कल जो वकला की तहरीक शुरू होने लगी है ये कल ही अपना मुश्तरी रिवर्स होगा। अब आने वाले वक्त में इन सब को मतलब अपना आप मनवाना है। अब ये क्या करते हैं, सूरत हाल किधर जाती है, ये एक मुश्किल वक्त का आगाज हुआ चाहता है। ठीक है ना जी, ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक माजी की हमारी प्रेडिक्शंस की बात है, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि मरीख और मुश्तरी बराबर आए हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जिन्होंने अपने ओहदे का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अब उन्हें मतलब भुगतना पड़ेगा। अब देखिए आईजी इस्लामाबाद को सुनाज शोकाज जो है वो दे दिया उन्होंने, और इन सब अफसरान को करें। अभी भी ये जो आप देखिए, हमें तो पता ही नहीं था। अब जो जो सीडीए के अफसरान हैं, जो हमारे जहजे, मतलब हमें तो पता ही नहीं था, उनका सुना मनी लॉन्ड्रिंग में उनके खिलाफ भी तहकीक हो रही है। मैंने अर्ज किया ना, जब ये सारे नेगेटिव होंगे तो इनके असरात हर बंदे पर आएंगे। ठीक है ना जी। तो अब ये उनके असरात, जो नेगेटिव असरात आना शुरू हुए हैं, उसका भी सिलसिला जारी है। दूसरी बात यह है कि कल जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब क्या आने वाला वक्त कैसा है, तो एक बात बताता चलूं, आने वाले वक्त में अदलिया को अब स्ट्रॉन्ग फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि मुश्तरी कल से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब जब रिवर्स है, उसका बकायदा कुरान शरीफ में जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया वा इला रब्बिका रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। तो ये ज़रा एक कल से एक मुश्किल वक्त का आगाज़ है, और ये काफ़ी मतलब मुश्किल फ़ैसले अदलिया को करने पड़ेंगे। जो हमने बात की थी माजी में भी कि 30 अगस्त के बाद सूरत हाल और हो जाएगी, तो अब ये और होने की सिमत में जा रही है, और आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्हीं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं नैब तरमीम से ही दो सियासी जमातों का मुस्तकबिल जुड़ा है। और मुझे याद है कि जून में ही आपने ये प्रिडिक्शन की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, हुकूमत जाने के बाद इनके खिलाफ इंक्वायरियां खुलेंगी। तो अब अगर नैब तरमीम को उड़ा देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं इन दोनों पार्टियों के जो रहनुमा हैं जिन्होंने खुद को फायदा दिया था, वो मुश्किलात में घिरते नजर आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जरा बात करेंगे माजी में हमने कोई माजी करीब में ही मैंने जब भी डॉक्टर साहब से कोई प्रोग्राम किए, डॉक्टर साहब ने हमेशा जायचों से मुतल्लिक मेरे सवालात के जवाब दिए और उनमें से बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो अब दुरुस्त होती नजर आ रही हैं। जिनमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब अमेंडमेंट के हवाले से जो फैसला है वो महफूज कर रखा है। चौधरी परवेज इलाही के बारे में डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता मेरी वीडियो में कहा था कि उनकी सेहत को
کچھ جو خطرات ہیں وہ لاحق ہیں اور انہیں ڈاکٹرز کے پاس پہنچانا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز علی اٹک جیل سے یہاں پیمز ہسپتال بھی لائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر باقی معاملات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہونے لگی ہیں. اس طرح کی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، یہ بھی ماضی میں ڈاکٹر صاحب پیشن گوئی کر چکے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو ہم نے ماضی میں بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ آج کے روز ہی سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے نیب ترامیم کا، اور ان نیب ترامیم سے ہی جو مستقبل ہے وہ جڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز کو سامنے رکھ کر یہ ترامیم کی تھی، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ترامیم اڑانے جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا موجودہ چیف جسٹس کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ واقعی وہ اس طرح کا کوئی جاتے جاتے بڑا فیصلہ دیں گے؟ بالکل جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ عدلیہ کا جو ذائچہ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. لیکن ایک بات یہاں آن ریکارڈ آپ کو بتا دوں، کل جو وکلا کی تحریک شروع ہونے لگی ہے، یہ کل ہی اپنا مشتری ریورس ہوگا. اب آنے والے وقت میں ان سب کو مطلب اپنا آپ منوانا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، صورتحال کدھر جاتی ہے، یہ ایک مشکل وقت کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جہاں تک ماضی کی ہماری پریڈکشنز کی بات ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ مریخ اور مشتری برابر آئے ہیں، لہٰذا وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے عہدے کا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اب انہیں مطلب بھگتنا پڑے گا. اب دیکھیے آئی جی اسلام آباد کو سناج شوکاز جو ہے وہ دے دیا انہوں نے، اور ان سب افسران کو کریں. ابھی بھی یہ جو آپ دیکھیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جو سی ڈی اے کے افسران ہیں، جو ہمارے ذہچے مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کا سنا منی لانڈرنگ میں ان کے خلاف بھی تحقیق ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا نا، جب یہ سارے نیگیٹو ہوں گے تو ان کے اثرات ہر بندے پر آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ان کے اثرات، جو نیگیٹو اثرات آنا شروع ہوئے ہیں، اس کا بھی سلسلہ جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کیا آنے والا وقت کیسا ہے، تو ایک بات بتاتا چلوں، آنے والے وقت میں عدلیہ کو اب سٹرونگ فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ مشتری کل سے ریورس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب جب ریورس ہے، اس کا باقاعدہ قرآن شریف میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے. تو یہ ذرا ایک کل سے ایک مشکل وقت کا آغاز ہے، اور یہ کافی مطلب مشکل فیصلے عدلیہ کو کرنے پڑیں گے. جو ہم نے بات کی تھی ماضی میں بھی کہ 30 اگست کے بعد صورتحال اور ہو جائے گی، تو اب یہ اور ہونے کی سمت میں جا رہی ہے، اور آپ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہی نیب ترامیم سے ہی دو سیاسی جماعتوں کا مستقبل جڑا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جون میں ہی آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، حکومت جانے کے بعد ان کے خلاف انکوائریاں کھلیں گی. تو اب اگر نیب ترامیم کو اڑا دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں جنہوں نے خود کو فائدہ دیا تھا، وہ مشکلات میں گرتے نظر آ رہے ہیں آپ؟